हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज आम आलोचना करवा कवि गोपबंधु दासଙ୍କ द्वारा रचित कविता बंदीर सांध्य अनुचिंता। तो यह कविताटी गोपबंधु दासଙ୍କର कारा कविता कविता संकलन गृहीत होइछि। तो यह पूर्वर मु प्रतिमा नायक एवं शुद्रमणि सारला दासଙ୍କ द्वारा रचित सारला महाभारतर प्रसंग दुर्योधन रक्तबंधी संतरण नोट्स अलरेडी अपलोड कर सारी। जदि आप देखी ना आम चैनल रे प्लेलिस्ट को जाई +3 4th सेमिस्टर ग्रुप आप देखिपारे ना यार डिस्क्रिप्शन में मुझे दुटी भिडर लिंक देदेवी आप सीधा सड़क देखिपारे। और आम टेलीग्राम ग्रुप जब जॉइन होगा चाहते तार लिंक डिस्क्रिप्शन में देदेवी आप सीधा सड़क जाए जॉइन हो। तो बंदीर सांध्य अनुचिंता गोपबंधु दासଙ୍କର कविता संकलन कारा कवितार संग्रहित। तो बहु जन एटा कारा कविता न कहीकि एटा को बंदीर आत्मकथार संग्रह बा गृहीत होइछि बोली कहि थांते, किंतु ना एटा कारा कवितार ही संग्रहित होइछि। गोपबंधु दास तांकर जन्म होइछि 1877 मसीहा अक्टोबर 9 तारिख रे पुरी जिल्लार सत्यवादी निकटस्थ स्वांड ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम थिला दैतारी दास एवं तांको मातांक नाम थिला स्वर्णमयी देवी। से मृत्युवरण करथिले 1928 मसीहा जून 17 तारिख रे। जातिर पिता महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन आह्वान रे से जोग दे कारावार रे कारावार दंड रे दंडित होइतिबा प्रथम ओडिया हेउछन्ती गोपबंधु दास। एवं से कारागार रे बंदी हेबा परे तांकर काव्यिक चेतना रे एवं जातीय बोध चेतना नै से जो दुईटी ग्रंथ रचना करथिले, गोटी होची कारा कविता एवं अन्यटी बंदीर आत्मकथा। तो से कारा कवितार एक प्रसंग होची बंदीर सांध्य अनुचिंता। जेते बेले से कारागार रे बंदी थिले सेते बेले से सांध्य समयर बेला को अनुभव करी ए बंदीर सांध्य अनुचिंता कविताटी से उपस्थापन करछन्ती। तो ये बंदीर सांध्य अनुचिंता और किछि नोट्स मु नहीं आछि। आगु को सब एभली नोट्स पाया पई आपण सब्सक्राइब कर रखंतु हम चैनल को एवं ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दियंतु, जा फल जेते बेले हम वीडियो अपलोड करिवे आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। एबे चलंतु अब देर न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। ओडिया सत्यवादी साहित्यर बरण्य प्रतिभा हेउछन्ती उत्कलमणि गोपबंधु दास। से एकाधारे थिले स्वाधीनता संग्रामी, देश सेवक, सुसंगठक, सुसंपादक और सुसाहित्यिक। से थिले एकाधारे जातीय कवि और प्रकृति कवि। जातीय चेतना परिप्रचार तांको सारस्वत साधनार मूल लक्ष्य थिले हैं प्रकृति चित्रण और सेथिरे मानवीय भाव प्रकाश रे से थिले सिद्धहस्त। बहिर्प्रकृति सहित अंतः प्रकृतिर से थिले समन्वयकारी। फल तांकर प्रकृति निबाक फटचित्र नुहे बरं ताहा जीवंत, जहाँकि मानवीय भाव प्रकाश करिवार यथेष्ट सफल। तेणु तांकर साहित्य रे मध्य प्रकाश पाइथिला मानव जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड, मानव जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड, कर्मे जिए नर कर्म एकातार जीवनर मानदंड। आलोच्य बंदीर सांध्य अनुचिंता कविताटी कवि गोपबंधु दासଙ୍କର कारा कविता संकलन संग्रहित होइछि। एही बंदीर सांध्य अनुचिंता कविता हेउछि उत्कलमणि गोपबंधु दास जेतेबेले भारत वर्षर स्वाधीनता पई कारावरण करथिले सही समय रे तांको उल्लेखनीय कविता। से काराकक्ष रे बा काराकक्ष जेतेबेले बंदी थिले सेतेबेले तांको सामयिक भावे संध्या समय बाहर को अणा जाय थाए। सही संध्या समय रे कविंकर चिंता चेतना और भावना अनुभवर उच्च स्वर स्वाक्षर हेउछि बंदीर सांध्य अनुचिंता कवितारे। जेहेतु उत्कलमणि गोपबंधु जड़े जातीयतावादी संपन्न कवि थिले, तेणु तांको साहित्य रचना रे देश प्रेम उत्ताल लहरी अनुभव करा जाय थाए। देश पई तांकर असीम त्याग वास्तविक परिधान योग्य अटे। से सत्य पई और स्वाधीनता पई कारावरण करने को
ମହତ ଓ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ସତ୍ୟ କହେ ତାହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସତ୍ୟର ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏହି ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଭୂଭାଗେ ଆଜି ଯବନ ମହର୍ଷି, ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ମହାଯୋଗୀ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ଆତ୍ମାର ଅମର ତତ୍ତ୍ୱ ପଚାରି ଲୋକରେ, ସତ୍ୟସନ୍ଧ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯେବେ ଅକାତରେ, ପାଷାଣ ଶାସନ ଦଣ୍ଡେ ଦେଖାଇଲେ ଶିର, ମୁଖେ ଯେବେ ବିଷପାତ୍ର ଲଗାଇଲ ବୀର। ତ ଆମର ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯିଏକି ଆମର ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଥିଲେ। ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବିଷପାନ କରିବାକୁ ବା ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏଥେନ୍ସଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସେତେବେଳେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ହେଲେ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଶାସକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଶୀଳ। ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଷପାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷପାନର ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ସକଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସକ୍ରେଟିସ୍ ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ବୁଡ଼ି ନାହିଁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ନାହିଁ ଏବେ କାଳ, ନପେୟ ମହର୍ଷି ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମ୍ଭାଳ, ସବିନୟେ ନିବେଦନ କଲେ ଶିଷ୍ୟ ଦଳ, ମମତା ଉପେକ୍ଷୀ ମୁନି ପିଇଲେ ଗରଳ। ଗରଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବିଷ। ବିଷପାନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହଠାତ୍ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଏଥେନ୍ସର ଆକାଶରେ ବିଷାଦର କାଳିମାମୟ ବାଦଲ ଆବୃତ ହୋଇ ଏଥେନ୍ସକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆବୃତ କରିଦେଇଥିଲା। ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଥିଲେ ନିର୍ଭୀକ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ଜୀବନରେ ଭୟ କିମ୍ବା ପଳାୟନ ଜାଣିନଥିଲେ। ମରଣରେ ସେ ଅମର ଜୀବନକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ପୁନଃ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ହୃଦୟ ଭୟ ପଳାୟନ, ମରଣ ଯେ ଦେଖିଥିଲା ଅମର ଜୀବନ, ଚାଲିଗଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତେଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସେ, ବୀରଗୁଣ ଗାଥା ଏବେ ଗାଏ ଇତିହାସେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଯିଏ ଅମରତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସକ୍ରେଟିସ୍। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ତଦାନ୍ତନିନ୍ତନ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାରାରୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟର ଜୟ, ଅସତ୍ୟର ପରାଜୟ, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ, ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଧରାବତରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ, ଏହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁନଃ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଉଡ଼ିଅଛି ଅବଶେଷେ ସତ୍ୟର ନିଶାଣ, ବାଜିଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଜୟ ନିଶାଣ, ହୋଇଅଛି ରାଜଶକ୍ତି ଲୀନ କାଳ ଗ୍ରାସେ, ପାଉଅଛି ଅପଯଶ ଭାବି ଇତିହାସେ। ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ଦିନ ଅବସାନରେ କବି ବସନ୍ତ ଋତୁର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶେଷ ନମସ୍କାର। ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କବି ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟର ଜୟ ପରି
स्वाधीनतार जय निश्चित बोली गोपबंधुंकर दृढ़ोक्ति देखा मिली था। कवि भाषा विजन प्रकोष्ठे एबे करिबी आश्रय श्रुति सेबिबी तही बसंत मलय। उपसंहार उत्कमणि गोपबंधुंक बंदीर सांध्य अनुचिंता आद्य दुर्बल चिंतार परिचायक नुहे, बरं ताहा आशार दौतन्य तांको वैवयिक चेतना एक मूर्तिमंत प्रतीक। वास्तविक यह यथार्थ एक जातीयतावादी बा एक जातीयताबोध गीतिका भाव समग्र साहित्य को समृद्ध करिबारे यार जे एक प्रकृष्ट माध्यम रही एथिरे संदेहर कौनसी अवकाश नहीं। तो ये आमर समाप्त होइछि कवि गोपबंधु दासଙ୍କ द्वारा रचित कविता बंदीर सांध्य अनुचिंता। आशा करुछि भिडियोटी हेल्पफुल होइथिबो। शेष पर्यंत भिडियोटी देखिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद।